أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने सूरह फुरकान आयत नंबर 1 ता आयत नंबर 9 तिलावत की सआदत हासिल हुई। अल्लाह ताला से दुआ है कि खैर आफियत के साथ इस सूरत को भी हमें मुकम्मल करने की तौफीक नसीब फरमा दें और इसमें अल्लाह ताला ने जो अहकामात नाजिल फरमाए हैं उनको हमें समझने और फिर उनके मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। तो सबसे पहली जो आयत है तबारका। तबारका बहुत बरकत वाला, बड़ी बरकत वाला। अल्लज़ी जिसने नज़्ज़ल नाजिल किया, अल फुरक़ान फर्क करने वाला या फर्क करने वाली किताब, अला अब्दिही अपने बंदे पर, लियकूना ली ताकि, या वो कूना हो जाए, लिल आलमीना सब जहानों के लिए, नज़ीरा डराने वाला। तर्जुमा देखिए, तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरक़ान बड़ी बरकत देने वाली है, बड़ी बरकत देने वाली है वो ज़ात, अल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरक़ान अला अब्दिही जिसने उतारा है फुरकान अपने बंदे पर,
लियकून लिलआलमीन नज़ीरा, ताकि हो जाए वो तमाम जहान वालों के लिए डराने वाला। लियकून लिलआलमीन नज़ीरा, ताकि वो हो जाए तमाम जहान वालों के लिए डराने वाला। तर्जुमा समझ में आ गया? अल्लज़ी, अल्लज़ी वो जो, लहू जिसके लिए, मुल्क बादशाही है, अस्समावातु अस्समावाती वल अर्श आसमानों और जमीन की, यानी वो अल्लाह, वो जात, लहू मुल्क अस्समावाती वल अर्श, जिसके लिए बादशाही है आसमानों और जमीन की। वलम यत्तखिज, इत्तखज़ यत्तखिज़ु का माना होता है बनाना। वलम यत्तखिज और नहीं बनाया, वलम यत्तखिज और न उसने बनाई, वलदा कोई औलाद, वलदा कोई औलाद, यानी उसने बेटा या कोई औलाद नहीं बनाया। वलम यकुन लहू, वलम यकुन और नहीं है, लहू उसका, शरीकुन कोई शरीक, और ना ही उसके लिए कोई शरीक है, फिल मुल्क की बादशाही में। वखलक और उसने पैदा की, कुल्ल शैइन हर चीज, फक़द्दरहू फिर उसने उसका अंदाजा किया, तकदीरा पूरा अंदाजा। नहीं है उसके लिए कोई शरीक बादशाही में, और पैदा किया उसने हर चीज को, बस अंदाज ठहराया है उसका ठीक तरीके पे, अंदाज ठहराना। वत्तखज़ू और उन सब ने बना लिए, मिन दून ही उसके अलावा, आलिहतन कई माबूद। वत्तखज़ू और उन सब ने बना लिए उसके अलावा, आलिहतन कई माबूद। ला यखलुकूना वो सब नहीं पैदा करते, शैअन कोई चीज, वहुम युखलकूना हालांकि वो सब पैदा किए जाते हैं, हालांकि वो सब क्या किए जाते हैं, पैदा किए जाते हैं। वला यमलिकूना और न ही वो सब इख्तियार रखते हैं, और न ही वो मालिक है, लिअनफुसिहिम अपने नफ्सों के लिए, अपनी जानों के लिए, ज़र्रन किसी नुकसान का, वला नफ़ा और न किसी नफ़ा का। यानी उन लोगों ने अल्लाह के अलावा दूसरे माबूद बना लिए हैं, ठीक है। वो माबूद कैसे है, ला यखलुकून शैअन वहुम युखलकून, वो खुद तो कुछ कोई भी चीज पैदा नहीं कर सकती, बल्कि उन्हें पैदा किया जाता है, और न ही वो अपनी जानों के नुकसान और नफा के मालिक है, इख्तियार रखते हैं। वला यमलिकूना और न ही वो इख्तियार रखते हैं, मौतन मौत का, वला हयातन और न ही जिंदगी का, वला नुशूजा और न उठाए जाने का, ये न फिर उठने का, यानी वो मालिक नहीं है मौत और हयात के, और न दोबारा जिंदा करने के। वकाला और कहा, अल्लज़ीन कफरू जिन्होंने कुफर किया, इन हाजा नहीं है ये, इल्ला इफ्कुन मगर एक झूठ, एक बहतान, इफ्तराहु उसने गढ़ लिया है उसे, व आनहु और मदद की है उसकी, अलैहि उस पर, कौमुन आखरून, कौमुन आखरून दूसरे लोगों ने। और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया कि नहीं है ये कुरान मगर झूठ, जिसको इस शख्स ने गढ़ लिया है और मदद की है इसकी, इस पर दूसरे लोगों ने, तो तहकीक, फ़क़द जाऊ तो यकीनन, जाऊ वो सब आए हैं, जुल्मन जुल्म, वजूरा और झूठ को, तो तहकीक वो सब जो है, ये लोग जो है जुल्म और झूठ लेके आए हैं। वकालू और उन सब ने कहा, वकालू और उन सब ने कहा, असातीरुल अव्वलीना किससे कहानियां है, अल अव्वलीना पहले लोगों की,
इक्ततबहा, उसने लिख रखा है, उसने उन्हें लिख लिया है, उसने लिख रखा है उन्हें, या लिख लिया है उन्हें, पहिया उनको, तुमला वो लिखवाई जाती है, पढ़ी जाती है या लिखवाई जाती है, अलैहि उस पर, बुकरतन सुबह, व असीला और शाम। और कहा उन लोगों ने कि ये किस्से कहानियां हैं पहले लोगों की, जिनको इसने लिख लिया है, तो ये पढ़ी जाती है उसके सामने सुबह और शाम। कुल आप कह दीजिए, अनज़लहू नाजिल किया है उसे, अल्लज़ी जो, यालमु जानता है, अस्सिर्र पोशीदा बातें, फिस समावात आसमानों में, वल अर्ज़ और जमीन में, इन्नहु काना बेशक वो, गफूर रहीम बहुत बख्शने वाला और बहुत रहम वाला है। वक़ालू और उन सब ने कहा, मा ली हाज़र रसूल, क्या है इस रसूल को, याकुलु तआम वो खाता है खाना, व यमशी और चलता फिरता है, फिल अस्वाक़ी बाजारों में। यानी आप कह दीजिए पैगंबर उतारा है इसको उस जात ने जो जानता है पोशीदा चीजों को आसमानों में और जमीन में, बेशक वो बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। वक़ालू और कहा उन लोगों ने कि क्या है इस रसूल को, ये खाना भी खाता है, चलता भी है बाजारों में, लौला उनजिला क्यों नहीं नाजिल किया गया, इलैहि इसकी तरफ, मलकुन कोई फरिश्ता, फयकून तो वो हो जाता, माहू उसके साथ, नज़ीरा डराने वाला, बस हो जाता उसके साथ डराने वाला। औ युल्का या डाल दिया जाता, इलैहि उसकी तरफ, कंजुन कोई खजाना, औ तकून या होता, लहू उसके लिए, जन्नतुन कोई बाग, याकुलु वो खाता, मिनहा उसमें से, वक़ाला और कहा, ज़ालिमून ज़ालिमों ने, इन तत्तबिऊना नहीं तुम सब पैरवी करते हो, इल्ला रजुलन मसहूरा मगर एक आदमी की, मसहूरा जो कि जादू ज़दा है, जिसके ऊपर जादू हो चुका है। उन्जुर आप देखिए, कई फज़रबू कैसे उन सब ने बयान की, लका तुम्हारे लिए, अलमसाल मिसाली, फज़ल्लू तो वो सब गुमराह हो गए, फला यस्ततीऊन तो वो सब इस्तिताअत नहीं रखते, सबीला किसी रास्ते की, फला यस्ततीऊन सबीला तो वो सब नहीं पा सकते कोई रास्ता, वो सब नहीं पा सकते मगर कोई रास्ता, नहीं ताकत रखते, नहीं इस्तिताअत रखते सीधे रास्ते की तरफ आने की। तो ये इन आयात का तर्जुमा आपके सामने बयान कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि तर्जुमे की समझ आ गई होगी। अब मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो आपके सामने बयान करेंगे। तर्जुमा समझ में आ गया? आज सबक में कोई नए अफराद भी है या सब पुराने हैं? चले अल्हम्दुलिल्लाह, सबक समझ आ गया। अब मुफस्सिरीन ने क्या तफसीर बयान की है वो आपके सामने जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले कि इस सूरत का नाम जो है सूरतुल फुरकान, इस सूरत का नाम क्या है? सूरतुल फुरकान। और यही पहली जो आयत है, नज़्ज़ल अल फुरकाना, ये नाम इसी आयत से लिया गया है। कुरान मजीद के नामों में से एक नाम कुरान भी है और एक नाम फुरकान है। कुरान का माना पढ़ी जाने वाली किताब, कुरान का माना पढ़ी जाने वाली किताब, मिली हुई किताब। और फुरकान का माना हक और बातिल में फैसला करने वाली किताब। इस सूरत में चूंकि कुरान मजीद की अजमत, बुजुर्गी और इसके अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होने को बयान किया गया है, इस वजह से इसका नाम सूरह फुरकान रखा गया है।
یہ 70 آیتوں اور 6 رکوع پہ مشتمل ہے۔ یہ سورت جو ہے مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے، اور اس سے پہلے جو ہم نے سورت پڑھی ہے سورہ نور، وہ مدنی تھی۔ تو ان دونوں سورتوں میں مکی اور مدنی بعد ہونے کے باوجود ان کے بعض مضامین مشترک ہیں، یعنی ایک مکی سورت ہے، دوسری مدنی سورت ہے، اتنا فاصلہ ہے دونوں میں، لیکن اس کے باوجود ان کے مضامین کیا بھی ہے؟ مشترک بھی ہے۔ مثلا توحید کے دلائل، نبوت اور رسالت کی صداقت، اس پر معترضین کے اعتراضات کا وقوع، معترضین کے اعتراضات، اور اسی طرح قیامت کا وقوع، محاسبہ اعمال، ان جیسے مضامین دونوں صورتوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت کے بعد 7 مزید صورتیں جو ہے مکی زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ تو گویا یہ مسلسل 8 صورتیں مکی ہے۔ ان مکی صورتوں کے مضامین بھی آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ یہ صورت ہجرت سے 2 یا 3 سال پہلے نازل ہوئی۔ بعض مفسرین اس کا زمانہ نزول سورہ نساء سے 8 سال پہلے متعین کرتے ہیں۔ سورہ نساء 5 یا 6 ہجری میں نازل ہوئی، تو اس اعتبار سے بھی اس صورت کا نزول ہجرت سے تقریباً 3 سال پہلے بنتا ہے۔ دیگر مکی صورتوں کی طرح اس مبارک صورت کے مضامین بھی زیادہ تر عقائد سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں توحید، رسالت اور معاد، قرآن مجید کی حقانیت، یہ سب شامل ہے۔ اور یہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے عقائد اور اخلاق کی درستگی پہ زیادہ زور دیا، کیونکہ اگر عقیدہ ہی درست نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوتا۔ اگرچہ تمام مکی صورتوں میں یہی بنیادی مضامین بیان ہوئے ہیں، تاہم بعض صورتوں میں کسی ایک مضمون پہ زیادہ زور دیا گیا ہے، اور دوسرے صورتوں میں دوسرے مضمون کو زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ تو اس صورت میں زیادہ تر گفتگو جو ہے کفار کی طرف سے رسالت پر اعتراضات کی طرف ہے، جن کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے، اور اس کا ایک خاص مضمون اللہ تعالیٰ کے بندوں کے اوصاف بھی ہے جو اس صورت کے آخری رکوع میں بیان ہوئے ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان، بڑی برکت دینے والی ہے وہ ذات۔ تو یہ الفاظ جو ہے بعض صورتوں کی ابتدا میں اور بعض کے آخر میں ذکر کیے گئے، اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ اور عرفہ ذات کا ذکر کر کے بعض صفات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ برکت کا عام فہم معنی زیادتی ہوتا ہے، تاہم امام راضی اور تمام شارحین اس بات پہ متفق ہے کہ ہر قسم کی زیادتی کا نام برکت نہیں ہے، بلکہ برکت ایسی زیادتی ہے جس میں تقدس کا مفہوم پایا جائے۔ گویا جس چیز میں معجزے یا کرامت کے طور پہ اضافہ ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ چیز برکت والی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی گود میں کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دے کے بھیجا ہے، مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا، اور مجھے بابرکت بنایا ہے۔ سفر کے دوران پانی ختم ہو گیا، تمام صحابہ اور جانور جو ہے مشقت میں پڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے پاس پانی کا ایک پیالہ ہے تو وہ لے کے آ جائے۔ ایک پیالہ پانی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، آپ نے اپنا مبارک ہاتھ اس پیالے میں رکھا تو انگلیوں کے نیچے سے پانی کے وہ نہر جیسے کہتے ہیں، یعنی پانی پھوٹنے لگا۔ پانی جوش مار کے اوپر آ رہا تھا، جیسے تمام صحابہ نے پیا، اونٹوں نے پیا، حتیٰ کہ مشکیزیں جو تھے وہ بھر لیے گئے،
फिर आपने प्याले से हाथ निकाला तो वो उसी तरह पानी से भरा हुआ था। मतलब ये कि मौजिज़े या करामत के तौर पे किसी चीज में जो ज्यादती आ जाती है उसे बरकत के नाम से मौसूम किया जाता है। तो फरमाया तबारकल्लज़ी, बरकत देने वाली है अल्लाह ताला की जात, बरकत देने वाली जात अल्लाह ताला है। अगर हम दुआ करें कि अल्लाह ताला फलां शख्स की उम्र में बरकत अदा करे, उसका मतलब ये कि वो शख्स थोड़ी उम्र में भी ज्यादा काम अंजाम दे ले। बाज़ आदमियों की कारकिर्दगी पे हैरत होती है कि इतनी मुख्तसर जिंदगी में इतने बड़े बड़े काम अंजाम दिए। तो बहरहाल अल्लाह ताला जब किसी काम में बरकत अता करता है तो तमाम मुश्किलात आसान हो जाती है और इंसान बड़े से बड़ा काम भी अंजाम दे जाता है। तो फरमाया कि बरकत देने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की है, और ये वही जात है नज़्ज़ल अल फुरक़ान अला अब्दिह, इसने फैसला कुन किताब यानी कुरान मजीद नाजिल फरमाया। ये किताब इसीलिए फुरकान है, ये हक और बातिल, जायज नाजायज, हलाल और हराम, सही और गलत के दरमियान फैसला करती है। ये हर चीज को इस तरह खोल के बयान करती है कि कोई शुबह बाकी नहीं रहता। और ये नाजिल की है, उतारी है उसने अपने बंदे पर। इस बंदे से मुराद कामिल और अकमल बंदा अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका है कि कमाल अब्दियत की बिना पे जिनका लक़ब अब्द है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी अब्दुल्लाह वक़ूलु अब्दुल्लाहि व रसूलु, ऐ लोगो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, लिहाजा मुझे अल्लाह के बंदे और उसके रसूल के नाम से ही पुकारो। तो फरमाया ईसाइयों की तरह मेरी जात में मुबालगा ना करना कि मुझे उलूहियत के दर्जे पे पहुंचा दो और इस तरह शिर्क में मुब्तला हो जाओगे। तो अलगर्ज आब्दियत तमाम कमालात में से बुलंद तरीन कमाल है जिसके साथ अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौसूफ फरमाया है। तो फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस फैसला कुन किताब को अपने कामिल बंदे पे नाजिल फरमाया। अपने कामिल बंदे पे क्या किया? नाजिल फरमाया। अल्लाह ताला ने इस फुरकान का नुज़ूल इसलिए फरमाया है लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, ताकि वो बंदा तमाम अक़वाल आलम के लिए, तमाम अक़वाम आलम के लिए डर सुनाने वाला हो जाए, लोगों को उनके बुरे अंजाम से खौफज़दा कर दे। इंज़ार और तरतीब जो है ये हर नबी के मिशन में शामिल है। अल्लाह का हर पैगंबर अपनी उम्मत के अच्छे कामों पे उन्हें खुशखबरी देता है, बुरे कामों के अंजाम से डराता है। सूरह यूनुस की इब्तिदा में है कि क्या लोगों को ये बात अजीब मालूम होती है कि हमने उन्हीं में से एक आदमी की तरफ वही की है कि वो लोगों को उनके बुरे अंजाम से डरा दे, अहले ईमान को खुशखबरी सुना दे अन्न लहुम कदम सिद्किन इंद रब्बिहिम, कि उनके लिए उनके रब के यहाँ सच्चाई का पाया होगा। जो कुफर शिरक निफाक और मासी का इर्तिकाब करेंगे उसका नतीजा अल्लाह ताला की गिरफ्त की सूरत में निकलेगा। इसीलिए फरमाया कि नुज़ूल किताब का मकसद ये है कि अल्लाह का नबी लोगों को उनके बुरे अंजाम से खबरदार कर दे। फिर आगे फरमाया वो ज़ात खुदावंदी वो है अल्लज़ी लहू मुल्कु समावाति वल अर्ज़, जिसकी बादशाही आसमानों और जमीन में है। वो ऐसा परवरदिगार है वलम यत्तखिज़ वलदा, जिसने कोई बेटा नहीं बनाया, न हकीकी और न मजाजी। क्योंकि बेटा बाप से जिनसियत में मुशाबे होता है, मगर अल्लाह ताला जिनसियत से पाक है। अल्लाह ताला क्या है? जिनसियत से पाक है। लिहाजा अल्लाह ताला का हकीकी बेटा होना भी महाल है। इसे भी अल्लाह ताला का फरमान है लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना है
اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، یعنی نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ کوئی باپ۔ جہاں تک مجازی بیٹے کا تعلق ہے، قرآن مجید نے عیسائیوں کا یہ عقیدہ بیان کیا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، وہ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے، حالانکہ وہ تو پاک ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اختیارات تفویض کر دیے ہے کہ وہ لوگوں کی حاجات پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر الوہیت کی چادر ڈال دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ سب کے سب شرکیہ عقائد ہے جن کی اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہ ہی اس کی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اسے ایک خاص اندازے کے مطابق مقرر کیا ہے۔ لہذا کسی چیز میں کوئی نقص یا عیب نہیں ہے، بلا شبہ جو چیز اللہ کی تقدیر سے کائنات میں ظاہر ہوگی اس میں کوئی نقص نہیں ہوگا، بلکہ وہ بہترین چیز ہوگی۔ بزرگوں کا مقولہ ہے، جیسے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، لَيْسَ أَبْدَعُ مِمَّا كَانَ، کائنات میں جو چیزیں واقع ہوتی ہے ان سے عمدہ کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے وجود میں آئی ہے۔ اس نے ہر چیز کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کر رکھا ہے، ہر چیز کی تقدیر اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس کے باوجود انسان اتنے ظالم ہے، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے معبود بنا لیے ہیں۔ یہ غیروں کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، ان کو نافع اور ضار سمجھ کے ان کی نظریں دیتے ہیں، کوئی فرشتوں اور جنات کی پوجا کرتے ہیں، کوئی قبروں والے اولیاء اللہ سے مرادیں پوری کرواتے ہیں۔ ادھر لوگوں نے شرک کے مختلف راستے بنا رکھے ہیں جن کے ذریعے وہ دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے منصب پہ فائز کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کے معبود جبری سفارش کر کے ان کے کام کروا دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو رد نہیں کرتا۔ بعض لوگوں نے یہ باطل عقیدہ بنا رکھا ہے کہ ہم ان کو راضی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا، لہذا ان کی نظر اور نیاز کرنا ضروری ہے۔ بعض اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان واسطے کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ہماری تو وہاں تک رسائی نہیں، درمیان میں کوئی ایسی ہستی ضروری ہے جو ہمیں وہاں تک پہنچا دے۔ تو یہ سب کفری اور شرکی عقائد ہے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، حالانکہ لا یخلقون شیئا، وہ کوئی چیز پیدا کرنے پہ قادر ہی نہیں ہے، وہم یخلقون، وہ خود تو اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، افمن یخلق کمن لا یخلق، بلا پیدا کرنے والی ہستی اور نہ پیدا کرنے والی ہستی یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہر کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تخلیق کرتا ہے، یہ انسان، روح، جبرائیل، شیاطین، سب مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے جو پیدا نہیں کر سکتے، وہ الہ کیسے بن سکتے ہیں؟ تو غیر اللہ کو معبود سمجھ کے ان سے حاجت پوری کروانا یہ کتنی حماقت کی بات ہے۔ مطلب یہ کہ صفت تخلیق بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسری ذات میں نہیں پائی جاتی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی حالت تو یہ ہے، لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، لا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا، کہ وہ تو اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے، مگر لوگ پھر بھی ان کو حاجت روا اور مشکل کشا تسلیم کرتے ہیں۔ ولا یملکون موتا ولا حیاتا، وہ تو موت اور حیات کے مالک بھی نہیں ہے، نہ کسی کو زندگی بخش سکتے ہیں اور نہ کسی کو موت دے سکتے ہیں۔ یہ اختیارات بھی اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے، ولا نشورا، اور یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پہ بھی قادر نہیں ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہی سب کو فنا کرے گا
اور پھر وہی سب کو دوبارہ زندہ کر کے حساب کتاب کے لیے سامنے لا کھڑا کرے گا۔ اس کے علاوہ اور کون سی ذات ہے جو یہ کام کر سکے؟ ظاہر ہے کہ جو ذات مذکورہ امور میں سے کوئی کام بھی کرنے پہ قدرت نہیں رکھتی، وہ الہ کیسے ہو سکتی ہے؟ معبود برحق تو وہی ہے جو خالق ہے، مالک ہے، مختار ہے، نافع ہے، ضار ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے نفع پہنچاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نقصان پہنچاتا ہے، وہی مشکلیں جو ہے حل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، لہذا اس کے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں ہو سکتا، لہذا اس کے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں ہو سکتا۔ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔ تو سورت کی اس ابتدائی تمہید کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی طرف سے قرآن مجید پہ کیے جانے والے اعتراضات کا تذکرہ فرمایا۔ وقال الذین کفروا، یہ کافر لوگ کہتے ہیں، ان ھذا الا افک افتراہ، یہ تو صرف ایک جھوٹ ہے جسے اس رسول نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے۔ کفار اور مشرکین کی طرف سے ایسے بیہودہ اعتراضات کا ذکر سورہ یونس اور بعض دیگر سورتوں میں بھی موجود ہے۔ وہ لوگ قرآن مجید کو اللہ کا کلام تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان اعتراضات کے جوابات دیے ہیں۔ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی، اے پیغمبر آپ ان کو بتا دیں کہ اگر تمہارے بقول اس قرآن مجید کو میں نے گڑھا ہے تو پھر اس کا گناہ بھی مجھ پر ہی ہوگا، اس کا ذمہ دار بھی میں ہی ہوں گا۔ البتہ تم اپنی فکر کرو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ دوسری جگہ فرمایا کہ تم اس قرآن مجید کو من گڑت کہتے ہو، فأتوا بسورۃ مثلہ، تم اس جیسی ایک صورت تو بنا کے لاؤ، پھر پتہ چل جائے گا کہ کیا واقعی یہ انسان کا کلام ہے یا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جسے اس نے اپنے علم اور مشیت کے ساتھ نازل فرمایا۔ افق گڑی ہوئی بناوٹی بات کو کہتے ہیں، گڑی ہوئی بناوٹی بات کو افق کہتے ہیں۔ کسی پہ جھوٹ کا بہتان باندھ لیا جائے، کسی پہ جھوٹ کا تو بہتان باندھ دیا گیا ہو۔ سورہ نور میں واقعہ افق ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں منافقوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ افترا باندھا تھا، پھر اس کی خوب تشہیر بھی کی تھی۔ اسی طرح قرآن مجید کے متعلق بھی یہ لوگ کہتے تھے کہ صرف جھوٹ ہے، من گڑت ہے۔ اس کو وضع کرنے میں وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، دوسرے لوگوں نے اللہ کی نبی کی مدد کی ہے۔ اس کو بعض اوقات جو یہود و نصارہ کی طرف منسوخ کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مل کے یہ باتیں سیکھتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس پرانی کتابوں کا کچھ علم موجود تھا۔ بعض اس کو ایرانی، رومی اور بعض قدیم عراقی زبان بولنے والے غلاموں کی طرف منسوخ کرتے تھے۔ یہ لوگ اللہ کے نبی کی کچھ باتیں بتاتے ہیں جنہیں آپ قرآن بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ تو بیچارے عربی زبان سے ہی واقف نہیں تھے، وہ جو غلام وغیرہ تھے، ان سے یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ فصیح اور بلیغ عربی میں ایسا کلام پیش کرے جس کی نظیر جو ہے عربی زبان کے بڑے بڑے شاعر ادیب بھی پیش نہ کر سکے۔ تو ان لوگوں کا اعتراض بالکل لغو ہے، بیکار ہے۔ حقیقت میں فقد جاءوا ظلما وزورا، یہ مشرک لوگ بہت بڑا ظلم اور جھوٹ لانے والے ہیں۔ جو قرآن مجید کو خود ساختہ کلام کہتے ہیں، یہ بڑے بے انصاف لوگ ہیں۔
जो सरी झूठ बोल रहे हैं। और फिर फरमाया वक़ालू असातीरुल अव्वलीन इक्ततबहा फयतुमला अलैहि बुक्रतन व असीला, कि ये तो पहले लोगों के किस्से कहानियां है, इक्ततबहा, जिन्हें इस शख्स ने लिख लिया है, फिर हमें सुनाता रहता है। जालिम मुशरिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि तुम हमें अक़वाम आद और समूद के किस्से सुनाते हो, और हमें तुम्हें ईरान के इसफंदियार के अफसाने वगैरह सुनाते हैं, वो तुम्हारे अफसानों से भी दिलचस्प है, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि ये पहले लोगों के वाक़यात है, वहिय तुमला अलैहि बुकरतन व असीला, जो उस शख्स पे सुबह शाम पढ़े जाते हैं और फिर ये उन्हें वही इलाही के तौर पे लोगों के सामने पेश कर देता है। तो इस बेहुदा एतराज के जवाब में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल, ऐ पैगंबर आप इन लोगों से कह दे कि ये कुरान मजीद जो है ना अरबों का बनाया हुआ है ना आजमियों का बनाया हुआ है। अनज़लहुल्लज़ी यअलमु सिर्र फिस समावाति वल अर्ज़ि इन्नहु कान गफूरर रहीमा, ये तो उस ज़ात पाक का नाजिल करता है जो आसमानों और ज़मीन की हर पोशीदा चीज़ को जानता है। वो अल्लाह ताला इंसानों की ज़हनियत को भी जानता है, उन चीज़ों को भी जानता है जो लोगों की तहज़ीब और तरबियत के लिए ज़रूरी है। दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया नज़्ज़ल अल किताबा व हुवा यतवल्ला सालिहीन, ये कलाम जो है अल्लाह ताला ने ही नाजिल किया है और नेकोकारों की सरपरस्ती और कारसाजी भी वही करता है। वह हुआ यतवल्ला सालिहीन, नेकोकारों की सरपरस्ती और कारसाजी भी वही करता है। अल्लाह ताला खालिक की फितरत है, वो आलिम कुल है, इसलिए इंसानों की ज़रूरियात वही पूरी करता है। वो अपनी कमाल कुदरत से ऐसे अहकाम और कवानीन नाजिल फरमाता है जो इंसानी ज़रूरत और फितरत के अन मुताबिक होते हैं। सूरह निसा में फरमाया अंज़लहु बिइल्मी, अल्लाह ताला ने इस कलाम को अपने इल्म की रोशनी में नाजिल फरमाया। ये मनगढ़ंत कलाम नहीं है, बल्कि ये तो तंजील मिन रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों के परवरदिगार की तरफ से नाजिल शुदा है। इन्नहु कान गफूर रहीमा, बेशक वो ज़ात बड़ी बख्शिश करने वाली और निहायत मेहरबान है। वो एक तरफ तो जुल्म और झूठे लोगों को बसा औकात मोहलत देता रहता है और दूसरी तरफ किसी की बख्शिश को मगफिरत भी एक करिश्मा है। वो ऐसी बातें करने वालों की फौरन गिरफ्त भी कर सकता है, लेकिन ये उसकी मेहरबानी का नतीजा है कि उसने इंसानों की रहनुमाई के लिए कुरान मजीद जैसी अजीम शान किताब नाजिल की, जिसमें असरार और रमूज मारिफ के खजाने हैं। तो कुफार का पहला एतराज तो कुरान मजीद पे था कि नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक की मनगढ़ंत है। दूसरा एतराज पैगम्बर अलैहिस्सलाम की ज़ात पर किया, वक़ालू मा लिहाज़ा रसूल याकुलु त्ताम व यमशी फिल अस्वाक, वो कहने लगे वो बदबख्त, ये कैसा रसूल है जो खाना भी खाता है, बाजारों में चलता फिरता भी है। उनका ख्याल ये था कि जिस नबी में इंसानी लवाजिमात पाए जाए वो रसूल नहीं हो सकता। वो लोग बशरियत और रिसालत को ये मुतज़ाद चीजें समझते थे, कहते थे ये तो हमारी तरह खाता पीता है फिरता है मगर रिसालत का दावा करता है। तो ये लोगों की पुरानी बीमारी है। कौम समूद ने भी यही कहा और सालेह अलैहिस्सलाम की तकजीब की। क्या हम अपने में से एक आदमी को की इत्तिबा करें, कैसे हो सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी काफिर और मुशरिक यही कहते थे, ये तो हमारा जाना पहचाना इंसान, हम इसको कैसे रसूल तस्लीम करें? अगर अल्लाह किसी को रसूल बना के भेजता तो वो कोई फरिश्ता होता जो ना खाता पीता, ना उसकी बीवी बच्चे होते, ना बाकी इंसानी लवाजिमात उसमें पाए जाते।
इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अंबिया में पाए जाने वाले लवाजिमात बशरी ही उनकी अक़वाम के लिए पर्दा बन गए। उन्होंने उसे खिलाफ नबूवत समझा। हकीकत यह है कि इस दुनिया में चूंकि इंसानों की इस्लाह मतलूब थी, इसलिए अल्लाह ताला ने इंसानों ही को रसूल बना के भेजा। ये मजमून अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ उन्वानात से वसी पैमाने पे बयान फरमाया। अगर अल्लाह ताला किसी फरिश्ते को रसूल बना के जमीन पे भेज देता तो आम इंसान उससे कैसे मुस्तफीद हो सकते थे। इंसान किसी गैर जिन से हिदायत हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह ताला इंसानों में से इंसानों की हिदायत के लिए जिन शख्सियात को मुंतखब फरमाता है, उनको इम्तियाज बख्शता है, वो मासूम अनिल खता और अखलाकी एतबार से बहुत बुलंद होते हैं। वो लोग उम्मत के लिए बतौर नमूना होते हैं, मगर होते इंसान ही है। उनमें तमाम लवाजिमात बशरी पाए जाते हैं। आम इंसानों की तरह उन्हें भी भूख प्यास लगती है, वो भी खाते पीते हैं, उन पर बीमारी और तंदुरुस्ती भी आती आती है, उनकी बीवी बच्चे भी होते हैं, और ये चीजें मनसब नबूवत के खिलाफ नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की रिवायत में आता है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को हाथ से छुआ और कहा कि हुजूर, आपको तो शदीद बुखार है। आपने फरमाया कि तुम्हारी निस्बत मुझे डबल बुखार आता है। इब्न मसूद ने अर्ज किया, हुजूर, फिर आपको अजर भी तो डबल मिलता होगा। तो फरमाया, ये भी दुरुस्त है। तो मतलब ये कि पैगंबर दूसरे लोगों की तरह जख्मी भी होता है, हंसता भी है, रोता भी है, उसकी बीवी भी होती है, किसी की सिर्फ बच्चियां और किसी के सिर्फ बच्चे, और किसी के बच्चे और बच्चियां दोनों होते हैं। वो नौ इंसानी से खारिज नहीं होता। इल्म कलाम की किताबों में नबी की तारीफ ही ये की गई है, वह इंसान बाअसहुल्लाह लितबलीग मा औहाहुल्लाहु इलैहि, कि नबी एक इंसान होता है जिसे अल्लाह ताला उस चीज की तबलीग के लिए मबऊस फरमाता है तो उसकी तरफ वही की जाती है। मतलब ये कि नौ इंसानी को एक इंसान ही हिदायत दे सकता है, इंसान किसी गैर जिन्स से इस्तिफादा हासिल नहीं कर सकते। तमाम अम्बिया और रसूलों में इंसानी लवाजिमात होने के बावजूद आम इंसानों पे उन्हें दीनी और अखलाकी एतबार से इम्तियाज हासिल होता है। आम इंसानों की निस्बत मासूम होता है, अल्लाह ताला की तरफ से उसे गारंटी हासिल होती है कि उससे कोई गुनाह सरजद नहीं होने दिया जाता। अलबत्ता सहाबा, औलिया और सुलहा गुनाहों से महफूज होते हैं, मासूम नहीं होते। तो फिर वही इलाही सबसे बड़ा एजाज है जो अम्बिया को हासिल होता है। किसी गैर नबी पे वही नहीं आती। अम्बिया में कामिल दर्जे की उबूदियत होती है, वो कामिल दर्जे के इबादत गुजार होते हैं, इखलास के मालिक होते हैं, उनके अमाल में बड़ा वजन होता है। अलबत्ता वो होते भी इंसान है, उन पर भी जिंदगी और मौत इसी तरह वारिद होती है जैसे दूसरे इंसानों पर होती है। इस हवाले से मजीद बातें इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, अभी नमाज का टाइम हो गया है। इस हवाले से ईसाइयों का क्या अकीदा है, मुशरिकों का क्या अकीदा था, ये सब इंशाल्लाह कल फिर जिक्र करेंगे। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये